Tara, 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 tara. Oh. Full pack. Full pack na yun. Full pack guys, oh. Full pack. Full pack. Tara, tara. Lagim na. Hindi. Oh. Tara mo giskol guys. Oh, doon mag-giskol guys, oh. Ato na big-giskol ni Aba guys, oh. Full pack kaya papa, oh. Dala project. Project. Okay. Nana ako mga service, oh. Kasi na. Ano sige. Oh. Grabe, mga gwapo kayo mga driver eh. Hi guys, welcome to my vlog. Pag ang bisiskulhan, oh. Na. Angon sa? Lepin. Ito tago dah. Lupa kayo. Apa? Gimana kayak wak minan lihat, wak minan lihat. Oh ya asal Rom. Coba boleh. Patunahan deh. Animot menunggunoon. Break ya break. Open the close. Kamutan ni. Mana pag ako makatod, ulit po dayon, balik na po dun niya. Ano ron eh? Kaya sa isang tatay na. Diba? Basta salig lang sa imong self. Narbaw man sa gawa sa imong kasawa. Antos naka nyor. Gapo bitaw ka. Tadi pada itu bakal udah. Apa oi? Baru minggu ulit masih. Sus. Kalau pernah masuk lagi kuat. Apa nawala ang ipit? Tidur din. Tidur. Kubi tingin suko. Gusto ko video ka dito. Ayo paglakas suka. Upan karon sudah yo. Atau bangsa kobe. Apa puyo? Coba, mana ipo sa kubato? Nampak sana. Kita kan namin. Paksan sa box. Ano no? Musus ta susri. Hirap talaga na mag-isa. Very hard to single alone. Punta natin naman sa school. Sus. Dali. Lalaki sa tiyon. Wow, bago. Balik lo. Dali ba? Ito na. Pitalaw na, alas 12. Ito po ta. Award at was late. Princess Aba. Slet Rosad? Was late Princess Aba, kasi kalit. Si Kalit. Si Scarlett ba? Si Scarlett, si Scarlett. Ay lang mami, matang may school. Ang bagto na sa ubos, kung dalang may project na po diya, sakula ko nag-video na. Sundo na po tayo guys, sundo na po. Sundo na po tao. So, sakyanan rin man.
Sundo na buta, basing ulan, arangkada kita ni guys. Oh, arangkada kita ni kay time naman sa out nila sa mga bata. Gusto na. Makita gina ulan labi nagbatay kutsi. Pagkada ulan kog lunggong, palit yung kutsi. Kanang ko patiligid pa kanang kirato jud. Lunggong man. Scatter, mata scatter. Saban mata ni mamag. Lunggong kan. Dahil tadi. Oh, si dolan eh. Okay, bita gini magulan-ulan, kaya dito susulod. Oh, house to house ini kesilana nih. Pero kung tingin dapat di magtaasap nila yung araw kesilana. Ang bila, pero tingin ulan, sip kayo house to house, durog-durog ba? Dagan na mga bata oh. Oh. Para mo durog bito na ano. Dito po na ano. Basta tingin ulan lagi dito ka durog-durog yun eh. Pero dili magkasurog na may building buhat. Layo-layo eh. Habi 2 kilometro nih. Oh, pati diri ni traffic no. Dami. Lubong magod. Mau dari traffic na ini bagi kita ko kay karsada lugar riyo nya traffic bagad. Dito mao ni time ni sa baba. Minta gini mga gwapong sakyanan kan ay mga sakyanan guys okay. Tingin sila dito papasag no. No. Apon lagi makalugar daw tag gonggong ani paliputan. Kadang gulupad yun ba gulupad. Oh ana alasan na kan gulupad ako kay para kapita. Roy. Lagi murag ng auto sa sila. Asa tong ruaman. Alasan ko lagro. Pwede na mag-out. Pwede na mag-out. Ayun na. Panangin ni teacher. Nanangin ka teacher. Ha? Apa nanangin ka teacher? Diyan ngon. Okay na. Okay dali. Pod palitag ringkot ng gwapo na mabata no. Dali. Sakyan na gula to. Dali. Ana di nagagaligoro gay na yung ulan. No. Dali. Kailan mo line? Nako sundon. Ana ka sundon? Okay, pwede ka po. Sundon, kita bag sakyanan lain. Sa sundo. Ulan na gali burger kay ulan. Saan na burger be? Ay. Gusto ka maligo ka hina kay ulan. Asa dito lang testinahan magpalit god. Sa silingan na to. Gigutom ikan sa school. Mikao no gatik si aba na bunso. Gigutom. Tutup ada liko. Ciao. Liko ya. Liko. Ayo berapa? Tumay green ka bungko babot na siya ba? Ana? Busog wala. Ha, kulang pa dai. Abot dami ha. Dalang abot na siya ba?